Nggih mungkin terbaca kitab niki sekedina nggih berhubung jat lebaran nggih Idul Fitri jadi tertular sekedina niki lek masalah sembayang Idul Fitri nggih hari raya. Nah napi doang niki den sempurna amal ibadah yang pelunggu senamian niki nggih mulai dengan sunnah-sunnah kanca sak anjuran elek lebaran niki. Nah bahasa niki babu sholatil idaini. Bab niki yang bahas masalah sembayang dua hari raya. Jadi dua hari raya niki adalah sholati aidi al-fitri wal adha. Jadi sembayang Idul Fitri kanca Idul Adha. Nambe lebih meriahan ni nak solat Idul Fitri atau Idul Adha? Nambe lebih ramian ni dah. Nah, ramian Idul Fitri. Nah, hak mula wa salatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran. Jadi sembahyang Idul Adha niki lebih afdal ketimbang salat Idul Fitri. Nggih hak mula. Nggih, saya kembali saya ada sebutan di dalam Al-Qur'an niki fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah engkau untuk Allah, untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Idul Adha niki disebutan di dalam Al-Qur'an. Lamun Idul Fitri niki disebutan di dalam hadis. Jadi ini lebih afdal Idul Adha kanca Idul Fitri. Jelas nak? Nggih. Hukmuha sunnatun. Hukum Idul Fitri atau Idul Adha niki adalah sunnah. Bal hiya afdhalun nawafil. Bahkan bahasan ulama Idul Adha kanjeng Idul Fitri niki adalah sak paling bagus, sak paling afdal dengan sunnah. Wakila innaha fardu kifayah. Nah, sebagian ulama berbahasa hukum niki adalah fardu kifayah. Misal gobok niki misal narak dengan sembahyang Idul Fitri, maka selapuan niki berdosa. Lamun narak sekik dengan sembahyang Idul Fitri niki gugur selapuan. Nah, kemudian wa indal Imami Abi Hanifah wajibah. Malah elek kalangan Imam Abu Hanifah niki hukum wajib Idul Fitri maupun Idul Adha niki. Sunanuha waktuha, kemudian waktu min tulu'is syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri. Jadi pirat mulai sembayang niki terhitung nekan kenyengkeun sak terbit matahari. Ya, terbit matahari sampai nabi batas sampai wah tergelincir matahari dalam artian wah tama waktu zuhur elek tanggal sekik Syawal niki. Jadi lamun tiak sembayang elek jam 10 jam 11 niki masih bau nak. Nggih masih bau. Lagu lamun wah tergelincir matahari niki engkah bau engkah sunahan. Nggih. Nah, kemudian fi'luha bil masjid init tasa'a. Kanca tahu pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha niki elek masjid. Nggih. Malah ia paling bagus niki taraan elek masjid dengan catatan lamun luas dalam artian bau tampung jamaah. Lagu lamun dek bau tampung jamaah misal saking isi ramen, nah baru pindah hojok lapangan. Okay. Jadi dek tapak yang mesti sembayang elek masjid. Okay. Sembayang Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian watakiful hayyadu bi babil masjid yasma'nal khutbah. Nah, ipak dengan sandek sembayang sak terdait isi datang bulan nggih elek jelo hari raya niki kesunahan nganjeng elek jebak masjid. Dendek dalam lagu elek luah jebak masjid. Nah, den mau dengah khutbah. Nah, jadi kesunahan tapi dengan sandek sembayang niki tetap hadir lagu endek tamu jok masjid embe taun tu elek julun jebak masjid dendek di dalam lagu ina nggih lamun di dalam non ding kanggo sehingga dengan head niki ding kanggo tamu masjid jadi elek julun gerbang tau lamun mangkin kan
arak speaker apa nah. Jadi lamun dek mampu dek tahu hadir di masjid ning gembe-gembe bedengah halangan balik. Bedengah niki dalam artian dengah napi sak sampean si khotib pelek jelo Idul Fitri niki. Jelas nah. Kemudian hagadlun ihya'u lailatihima bil ibadah. Nah niki sak perlu yaitu menghidupkan malam Idul Adha kance Idul Fitri niki dengan ibadah. Bahasan ulama wa yahsulul ihya'u bihya'i mu'azzamil lail au bi salatil isya wa subhi jamaah. Nah termasuk mau pahala menghidupkan malam Idul Fitri kance Idul Adha niki lamun pelonggos namian berjamaah elek waktu isya kance waktu subuh. Nah niki wah trekeng tiang pelonggos namian menghidupkan malam hari raya. Lamun mau berjamaah isya kance subuh. Okay. Apalagi maghrib, isya, proses sembahyang malam, malik ampun baca Al-Qur'an, istighfar. Okay. Nah niki wah jelas mau tapi pahala menghidupkan malam Idul Fitri maupun Idul Adha. Okay. Nah kalemak usahaan mau berjamaah isya kance subuh atau maghrib isya subuh. Okay. Kemudian al-ghuslu sunnah selanjut yaitu mandi. Mandi sendet berangkat Idul Fitri. Wa yadkhulu fi muttasifil lail. Nah tamen waktu tot sunahan mandi niki namun pertengahan malam. Misal wah jam 12 lebih niki ye tot mandi. Nah niki mau pahala sunnah mandi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jelas nggih? Kemudian at-tatayyubu wa tazayyunu. Kemudian selanjut itu adalah berhias kance kadu wangi-wangian. Nggih. Wangi-wangian kance berhias. Nah, nina maupun mama lil qaidi wal khariji wal kibari was sigar. Dengan sahadir, dengan salik dalam masjid, dengan sahadir, dengan sandek hadir, kemudian pelunggos namian sawah ina-ina, ama-ama, kanak-kanak, bajang, napi. Nah niki sunahan untuk berhias kance kadu wangi-wangian dengan catatan berhias kanci wangi-wangian terutama ipak sak dedare-dedare niki dendek ensak berlebihan lagu dendek berlebihan lalu kanci kadu wangi-wangian niki kadu parfum ina ada parfum kan parfum sak ndek mereo selalu ambun lawan lek samping sembayang niki non ini empenang dengan isi ambun parfum. Nah jadi dendek haluik lalu sekedik-kedik wah yang penting ngarak ambun yang penting secolet. Nah niki wah mau pahala sunnah. Nah jadi sawaul musalli minhum wa ghairuhu, apakah dengan nikian hadir sembayang atau ndek tetap kesunahan berhias kance kadu wangian. Wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairihi wa ghairi zawatil hayati minan nisa bi thiyabi badilah. Nah jadi kesunahan sugul dengan sawah lemah dengan sawah toak wangkah temelet isi dengan kesunahan sugul kadu pakaian-pakaian sak biasa sasin kadu jadi ndek hak elek. Nah niki persepsi sa girang salah oleh kalangan masyarakat ini. Jarin sak kesunahat kadu pakaian niki kenyengket sak lalu sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri niki kelambi sak paling demen tina dek napak kelambi sak paling baru kelambi sak paling demen kelambi kereng ha paling demenan kadu ieu teh kadu ojok masjid niki dek napak ya pang kadu kelambi baru usahaan sak potek kesunahat sak potek sak paling demen mut kadu nah lamun de arak sak potek niki baru ot kadu warna-warna sak lainan paling de demen lauk biasa kan lamun kelambi baru niki pasti ia paling demen kadu lagu lamun arak kena embeh paling nyaman paling demen sing kadu dakan wah lotoh-lotoh ieu wah kadu
sembayang ojok masjid atau jelo hari raya Idul Fitri niki. Ya. Wa amma syabatu wa zawatul hay'ah. Adapun dedare bahasa di kitab niki atau ndek dedare lagu masih temelet isi dengan nggih secara normal. Fayukrahu lahunna hudurul idaini. Maka temakruhan dengan niki dedare niki kance dengan sawah masih temelet niki ya hadir ojok masjid sembayang Idul Adha atau Idul Fitri. Wa salatahunna fi buyutihinna afdal. Hal lebih bagus dia sembayang ilek balik masing-masing. Nggih. Tahu makin wah biasa, nggih, dedare kemudian dengan masih tilah, nggih, masih bajang, nggih, datang ojok masjid dalam artian wangkah telirik lalu isi dengan wah jadi hal biasa. Sekiranya lamun ya terjadi fitnah gara-gara hadir misal dedare atau dengan sama saya temelet niki nggih nah niki jadi lebih afdal lebih bagus niki sembayang ilek bali nggih jelas niki. Nah kemudian al-bukuru li ghairil imam. Nah kemudian selain imam niki anjuran pagi-pagi datang ojok masjid ya tunayan ruan sembayang Idul Fitri maupun Idul Adha niki. Kemudian al-masyu ilaiha zahaban waruju'u bi tariqin akhar aqsar. Kemudian kenyengket sak lampak ojok masjid niki nak sugul langan balik tesunahat lampak antan, lampak naik, nenek gadu motor, nenek gadu kendaraan. Niki tesunahat lampak. Nah kemudian waruju'u bi tariqin akhar aqsar. Kanci bareh di mitwah selesai sembayang tulaklah masjid niki disuruh pete jalan salebih pendek dalam artian salebih rapat. Jadi sebagian ulama berbahasa kenyengket sak lampak ojok masjid niki atau kenyengket sak lampak ojok majelis-majelis pengajian atau majelis-majelis sak tedeman nisi Allah Subhanahu wa taala kenyengket ya berangkat niki teanjurat pete jalan salebih jauh ina. Nggih. Dendek nyerabat. Misal lamutnya datang dengan kebon nau misal nggih lamutnya langan rapatan atau lauk langat ngelining nggih nah yen tat sunahan yen tat anjuran nah bareh saulek baru pete napi jalan salebih rapat nyerabat. Nah ieu kembe li anna ajra zahabi a'zam karena ganjaran atau pahala sak berangkat niki ieu lebih belik ya lebih luwek ketimbang saulik. Jadi suruh jauhan langat berangkat. Okay. Lamut dek mampu ya biasa wah. Nah, fayundabu tatwiluhu maka disunahkan memanjangkannya liyak sural ajru bi kasratil khuta yaitu untuk memperbanyak pahala sebab banyaknya langkah kaki. Nah sire luwek tapi jaring kenyeket salampak niki dendek gopoh-gopoh enak-enak. Adeng-adeng wah. Slow-slow kance napiaran langkah kaki niki santai-santai wah. Nggih. Sehingga setiap langkah kaki niki ya beduen ganjaran atau pahala lekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karing segede tutuan niki. Nah kance wa yatasaddaqa fihima. Kance ta'anjurat masih bersedekah yaitu ilek jelo hari raya niki, Idul Fitri maupun Idul Adha. Takhiru salati Idul Fitri ila irtifa'is syamsi. Kemudian kesunahat niki akhiran sembahyang Idul Fitri sampai wah jeneng panjang jelo sekedik. Deh jam-jam setengah balu atau jam balu niki. Yang penting was ukuran tombak onen. Jelo niki wah li atas ukuran tombak nah niki ya engkah akhiran kesunahan niki. Kemudian ta'jilu salati Idin nahri fi awwali waqtiha. Lagu lamun Idul Adha niki tesunahat je
jelapan. Nggih. Ikembe ampun kesunahan jela pilih Idul Adha, aden sak nyerpek dengan seno luwek waktunya begorok laun ya bekorban. Nah, ye kembe ampun teakhiran sekedik elek waktu Idul Fitri sehingga laun narak dengan sandekman sugulan zakat, aden sak mau sugulan zakat sandekman dengan taek sembayang. Kemudian al-imsaku min tulu'il fajri fi Idul Adha. Nah, kancet kesunahat imsak dendek nyampah dulu lamut ya hadir sembayang Idul Adha hatta yafrugha min sholatil Id, sampai selesai dengan sembayang Idul Adha. Nah, jarin lamun Idul Adha niki teanjurat dendek nyampah dulu ina. Jarin antih juga selesai dengan sembayang yang pun bekeloran. Nah, lamun li Idul Fitri, al-fitru qabla sholatil Idul Fitri wal afdal ayyakuna bitamar. Nah, lagu lamun li sembahyang Idul Fitri kesunahat nyampah dulu. Kesunahat nyampah dulu, hal lebih afdal niki kadu kurma, ararak sekek telu. Nggih, yang penting ganjil yang potlah lampak ojok masjid sembahyang. Jelas niki? Nah, jadi lamun lemak nih sunahatnya nyampah dulu yang pun berangkat. Ada yang searak beden, nggih. Jelon hari raya kance jelo puasa sawi kenen. Nggih. Nah, enda sebagian ulama ya kembe ampun kena Idul Fitri. Idul Fitri niki lamun secara bahasa Id tulak Fitri niki kadu tok yaitu nyampah kenen. Putur nih bahasa dengan Arab. Nah, jadi tulak barak biasa, amula lek bulan puasa det bau yang nyampah, napas lek Idul Fitri niki wah kanggotnya nyampah. Jadi kesunahat sendetman sembayang niki nyampah dulu atau keloran napi juaan aden searak beden jelo-jelo sawah liwat kan jelo Idul Fitri. Lah segina Nah, adapun namun kaifiyatus sholatiha yaitu cara-cara sembayang lemak niki kok jelas niki nggih. Hafal doang niat aku sembayang Idul Fitri 2 rakaat turut imam karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pok setiap takbir niki seselangi isi tasbih. Nah, lemak lebih lamun makin lupaat lemak harian lek jelo hari raya niki tak sampean isi tua pengunduh. Namun sekedar niki wah atur tiang semoga Nabi sasid sampean arak manfaat nih Pak tiang pribadi kance pelungguh senamian kance tampunan selapuan dosa salah tiang pelungguh senamian kance tergolong dengan sak muhsinin yaitu dengan sak berlaku ihsan atau berlaku baik. Arak pertanyaan ini nak dan berdoa. Zakat mah selesai nggih, zakat fitrah. Nggih. Wah, selesai segulang kana. Nggih. Zakat fitrah kana, nggih. Nggih, sekadar niki hatur tiyang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.